আজ ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। আজ সকালেই রাজঘাটে পৌঁছলেন প্রথমে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর তিনি এলেন লালকেল্লায়, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। Mi-17 হেলিকপ্টারে হলো পুষ্পবৃষ্টি এবং তারপর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানালো ভারতীয় সেনার ৩ বাহিনী। দেশের জাতীয় গানের বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি চলছে। গোটা বছর ধরে একাধিক অনুষ্ঠান রয়েছে। আজ লালকেল্লার অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা দিবসে প্রথমবার বাজল বন্দে মাতরম। জাতির উদ্দেশ্যে আজকে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দেশে মাওবাদী হিংসা শেষ হয়ে গিয়েছে। যেখানে একসময় মাওবাদীরা গুলি চালাতো, রক্ত ঝরাতো, আজ তারা সেখানে নেই। মাওবাদ মুক্ত হওয়ায় ওই সমস্ত এলাকায় বিকাশ, বিশ্বাস, প্রয়াসের তিরঙ্গা উঠছে। কিন্তু দিমাগি মাওবাদী যারা রয়েছে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। তারা ভুল রাস্তায় পরিচালিত করতে চাইছে গোটা দেশকে। তাদের চিহ্নিত করতে হবে এবং বিচ্ছিন্ন করতে হবে। नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। লালকেল্লার অনুষ্ঠানে নাম না করে বিরোধীদের আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। করোনার মতো সংকটকালের মুখোমুখি তাকে হতে হয়েছে। করোনা থেকে বেরোনোর পর বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের দামামা, তারও মোকাবিলা করতে হয়েছে ভারতকে। पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था। सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी। कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पे तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है।
और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। 2047 সালে বিকশিত ভারত হওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে দেশ, তাই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है। अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। आज युद्ध सीमा के अंदर, कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की थी, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है। करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं। वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है, वो कालबाह्य हो चुकी है। और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे। आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे। आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। এই শহরে আজ রেড রোডে পতাকা উত্তোলন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একদিকে মুখ্যমন্ত্রী তিনি যখন পতাকা উত্তোলন করছেন, তখন কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশের তরফে তার আগেই তাকে দেওয়া হয়েছে গার্ড অফ অনার। হেলিকপ্টারে হলো পুষ্পবৃষ্টিও। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রেড রোডে হলো বিশেষ কুচকাওয়াজ। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের ট্যাবলো দেখা গেল আজ। এবং তাদের পেছনে রাজ্য পুলিশের দুটি মহিলা বাহিনী। কলকাতা পুলিশের বাহিনীর নাম দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড। এরা মহিলাদের সঙ্গে অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত। কলকাতা পুলিশের দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াডের নেতৃত্বে আছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশিষ্ট পাওয়ার লিফটার লেডি সাব ইন্সপেক্টর শম্পা গুহ। Durga Suraksha Squad of Kolkata Police, led by Sub-Inspector Shampa Guha, an international level power lifter. These ladies are performing very well in the fields of prevention of crime against women. They are followed by a contingent of Durga Suraksha Commando Squad of West Bengal Police, led by Sub-Inspector Priyanka Ghosh and Priyanka Mondol. Ms. Debosmita Das, IPS, Joint Commissioner of Police Intelligence, is the parade commander. আর এই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বিশেষ কুচকাওয়াজ। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নারী শক্তিকে সংঘবদ্ধ করেছিলেন তার রানী ঝাঁসি রেজিমেন্টে। পুরুষদের পাশাপাশি দুঃসাহসী নারীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল। আর আপনারা আজ এখানে দেখছেন প্রথমবার প্যারেড কমান্ডার একজন নারী, নারী শক্তির আরও এক উজ্জ্বল প্রকাশ। শুরুতেই আজকের বিশেষ কুচকাওয়াজের নেতৃত্বে প্যারেড কমান্ডার দেবস্মিতা দাস, জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ ইন্টেলিজেন্স, কলকাতা পুলিশ।
রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আজ মুখ্যমন্ত্রী বললেন 2047 সালে বিকশিত ভারত তখনই সম্পূর্ণ হবে যদি বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ গড়ে ওঠে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী প্রণবানন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ গড়ে উঠেছে। 2047 সালে বিকশিত ভারত তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন আমরা বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলতে পারব। এই পশ্চিমবঙ্গ এক গৌরবের পশ্চিমবঙ্গ, যে পশ্চিমবঙ্গ 1947 সালের 20 জুন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী প্রণবানন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমাদের ভারত ভক্তি কার্যত হয়েছিল। আমাদের সরকারের অগ্রাধিকার পশ্চিমবঙ্গকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, সুরক্ষা এবং রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরও সুদৃঢ় করে আমরা পাহাড় থেকে সাগর, জঙ্গলমহল থেকে তরাই ডুয়ার্স আমরা সর্বত্র উন্নয়ন ছড়িয়ে দিতে চাই। যে আশা ভরসা নিয়ে, যে সংকল্প নিয়ে 2026-এর 9 মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির উপস্থিতিতে ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে আমি মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়েছি, সংবিধানকে সামনে রেখে তাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে আপনাদের আশা পূরণ করব, এই বিশ্বাস আপনারা রাখতে পারেন। অন্যদিকে ব্যারাকপুরে রাজ্যপাল তিনি আজকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটে পৌঁছেছেন রাজ্যপাল RN রবি। মুখ্য সচিব উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং, বিধায়ক কৌস্তব বাগচি রয়েছেন রত্না দেবনাথ। আশিতম স্বাধীনতা দিবসে আজ পতাকা উত্তোলন করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, করলেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। উদযাপন হলো রাজ্যে রাজ্যে। অসম, ওড়িশা, গুজরাট, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীরা তারাও পালন করলেন 80তম স্বাধীনতা দিবস। দিল্লিতে লালকেল্লায় আজকে সাড়ম্বরে দেশের 80তম স্বাধীনতা দিবস পালন হলো। হেলিকপ্টার উড়ে এলো, Mi-17 হেলিকপ্টার থেকে হলো পুষ্পবৃষ্টি। Salute flower petals being showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Vande Mataram. The captains of the helicopters, Wing Commander Rajat and Squadron Leader Ankit Varshane. What a sight to behold! वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने After the hoisting of the national flag by the Honorable Prime Minister and the 21-gun salute, flower petals being showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Vande Mataram. The captains of the helicopters, Wing Commander Rajat and Squadron Leader Ankit Varshane. What a sight to behold! এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।